A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you are fine. It's our full video. My dear students, जैसे कि आपको पता है कि आप सब लोग अपने घर में मौजूद हैं और आप लोग होम टास्क की मदद से अपने काम जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों ने भी जून का होम टास्क नहीं लिया हुआ, काइंडली आप स्कूल आएँ और अपना होम टास्क लेके जाएं और इसकी और वीडियोस की हेल्प से आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जल्दी आएँ, जिन जिन बच्चों ने होम टास्क नहीं लिया वो फ़ौरन इसको लेके जाएं और हमारी वीडियोस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएं। जी स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फ़रिश्तों पर ईमान, ठीक है। उसका मश्की खाका हमने किया था, उसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हमने अपनी कॉपी पे राइट किया था। आज जो हम करेंगे वो है सवाल नंबर 3, ठीक है। उसके लिए आपको पेज रेडी करना है। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है 9/6/2021 और इसके बाद आपने मार्जिन लाइन लगानी है, ठीक हो गया। ये आपका पेज रेडी हो गया। इसके बाद आपने सवाल नंबर 3 की हेडिंग देनी है। सवाल नंबर 3 लिखना है। सवाल क्या है हमारे पास? फरिश्ते सब काम किसके हुक्म से सर अंजाम देते हैं? सवाल मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। सवाल है, फरिश्ते सब काम किसके हुक्म से सर अंजाम देते हैं? जवाब है, फरिश्ते सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से सर अंजाम देते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। फरिश्ते सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से सर अंजाम देते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? फरिश्ते सब काम किसके हुक्म से सर अंजाम देते हैं? जवाब है, फरिश्ते सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से सर अंजाम देते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हो गया। आपने इसको बार बार पढ़ना है। जब आपको याद हो जाए तो आपने फिर इसको अपनी नीट कॉपी में लिखना है। ये काम आपका होम टास्क में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और वीडियो की हेल्प से आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आ गई? इसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। 3 सवाल जो हैं हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के, ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर मैं रीड कर देती हूँ। फरिश्ते सब काम किसके हुक्म से सर अंजाम देते हैं? जवाब, फरिश्ते सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से सर अंजाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी आपने इसी तरह पेज रेडी करना है। 9/6/2021 आपने मेंशन करना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ये 2 चीज़ें हमारे काम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद आपने ऊपर हेडिंग देनी है सरगर्मी नंबर 1, ठीक है। सरगर्मी हमने करनी है। सरगर्मी नंबर 1 की आपने हेडिंग देनी है। आप अपना होम टास्क जब देखेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर के नीचे 2 सरगर्मियाँ दी गई हैं, ठीक है। आप जब ये काम करने बैठेंगे, जब ये वीडियो देखने बैठेंगे तो आपने अपना होम टास्क अपने पास रखना है। उस होम टास्क के ऊपर लिखा होगा सरगर्मी नंबर 1। ये सरगर्मी है जिसको मैंने आपके लिए काट के इस पर पेस्ट किया है। उसके ऊपर सवाल लिखा हुआ है कि आप इसको फिल करो और अपनी कॉपी के ऊपर पेस्ट करो। समझ आ गई? ये मैंने इस तरह इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे पेज के ऊपर ये कंप्लीट तरीके से नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस रोटेट पोजीशन में इसको कॉपी पे लगाया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको कॉपी के ऊपर लगाना है। जी, ये देखिए मैंने आपके लिए इस तरह से रखा है ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से। आपने कॉपी पे भी इसको इसी तरह से लगाना है। सरगर्मी नंबर 1 में सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो ठीक है हमने उसके ऊपर टिक लगाना है। नंबर 1 है, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास मट्टी से, आग से, नूर से। इन तीनों में से जो ठीक है उस पर हमने टिक लगाना है। फरिश्तों को किससे बनाया गया है? नूर से बनाया गया है। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है, रोशनी से बनाया है, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आते। समझ आ गई? तो नूर के ऊपर आपने टिक लगाना है। सेकंड है हमारे पास, फ़रिश्तों के सरदार हैं। 3 ऑप्शंस, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम,
حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک آپشن ہے، اس کے اوپر ہم ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا تو اس کے سائڈ پہ انہوں نے ہمیں جو انفارمیشن دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں لکھا ہوا تھا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے کیا ہیں، سردار ہیں، لیڈر ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک آپشن ہے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کون مصروف رہتے ہیں؟ انسان، فرشتے، جنات۔ تو ان میں سے جو ٹھیک آپشن ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتے ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو آپشن ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے۔ اس کو فل کر کے آپ نے اس طرح اپنی کاپی کے اوپر لگانا ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ اسٹریٹ نہیں آ سکتا، اس کی رائٹنگ جو ہے وہ بڑی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اس طریقے سے اپنی کاپی کے اوپر لگائیں گے۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ سرگرمی کی طرف۔ اس کے بعد آپ کی جو ہوم ٹاسک ہے اس کے اندر دوسری سرگرمی نیچے موجود ہے، وہاں سے آپ نے یہ دوسری سرگرمی کرنی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے سب سے پہلے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے، ڈیٹ اور مارجن لائن مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے سرگرمی نمبر 2، ٹھیک ہے، ہیڈنگ دے کر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے اس کے اوپر آپ کو سرگرمی دی گئی ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ 2 کالمز دیے گئے ہیں، ان کو آپس میں آپ نے میچ کرنا ہے، ٹھیک والے کو۔ کالم میں ہمارے پاس ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا جو میسج ہے وہ ان کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا نا، تو حضرت جبرائیل کیا ہیں؟ میسنجر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل کو آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ رزق اور بارش کا انتظام، رزق پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ بارش کرتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ نے لاسٹ والے آپشن کے ساتھ میچ کرنا ہے، اسکیل کے ساتھ میچ کیجیے گا تاکہ بہت نیٹ آپ کا کام آئے۔ تیسرا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہم فرسٹ ون کے ساتھ میچ کریں گے، موت دینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں کی روح نکالتے ہیں، جان نکالتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے۔ نمبر 4 ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سور پھونکیں گے، قیامت جب آئے گی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ اس دنیا کو ختم کرو، سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کے اس دنیا کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ نے اس طرح میچ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ آپ کی سرگرمی نمبر 1 اور سرگرمی نمبر 2 جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو سمجھنا آئے تو بار بار ویڈیو دیکھیں، اپنا ہوم ٹاسک لے کے آئیں۔ جب آپ اپنی ویڈیو دیکھیں تو ہوم ٹاسک پاس رکھیں اور اس کی ہیلپ سے آپ اپنا کام جو ہے کمپلیٹ کریں اور اس کو یاد بھی کریں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سارے کام کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔